اپنے کسی دن بھی بحث میں کوئی پرسنل ایشو کو لے کر آئے ہیں. یہ ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہے اور ہم اس آبجیکٹو سٹینڈرڈ کو ہی پرسو کرتے رہے ہیں, اور امید ہے کہ اسی آبجیکٹیوٹی, اسی آبجیکٹو سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم آپ بیٹھ کے اس کو ریویو کریں گے, اور اس کی روشنی میں جو بھی قانونی پروسیجر ہے اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کر کے آگے فردر کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگوں نے بہت اس کیس کے ساتھ نبھایا, اتنا سال اس کو چلایا, ہر پیشی پہ تشریف لائے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اکبر صاحب. اچھا جی, اچھا جی, بس ٹھیک ہے. میں اب تھوڑا سائڈ پہ ان کو جگہ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا. اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ میں جب یہ کیس کرنے نکلا تھا تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی کہ یا اللہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, مجھے انصاف دے, میں حق پہ ہوں, میں ایک بڑے مقصد کے لیے یہ جد و جہد اور یہ جنگ شروع کر رہا ہوں. تو امید ہے آج بھی میں نے 2 رکعت نفل پڑھی کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. اس کے بعد میں سب سے پہلے, کیونکہ آج یہ آخری ہیئرنگ تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا, تو مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں ان لوگوں کو ریکگنائز کروں جنہوں نے اس کیس میں ہمارے شانہ بشانہ مقابلہ کیا, اور انشاءاللہ سرخرو بھی ہوں گے. سب سے پہلے میں اپنے ساتھ سید احمد حسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے جو ساتھ ان کے جو معاون ہیں بدر اقبال چودھری یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ اس لیے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک بہت اعلیٰ پیمانے کی پروفیشنلزم دکھائی, اعلیٰ پیمانے کی کمٹمنٹ دکھائی, بلکہ انہیں وکلا برادری کو سرخرو کیا کہ ہمارے ہر شعبے میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے اصول, اپنی کمٹمنٹ اور اپنی کنوکشن کی وجہ سے 8 سال انہوں نے میرے ساتھ کیس لڑا. 8 سال میں 190 کے قریب پیشیاں ہوئی, کمیٹی, اسکروٹنی کمیٹی اور الیکشن کمیشن ملا کے. یہ میرے سامنے گواہ ہیں, انہوں نے مجھ سے 1 پیسہ چارج نہیں کیا. مجھ پہ الزامات آئے لیکن انہوں نے پرو بونو تمام یہ پیشیاں کبھی مس نہیں کی, اور ایک پروفیشنلزم کا ہائی سٹینڈرڈ رکھا. تو میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا, اور میرے خیال میں جب ہم سرخرو ہوں گے تو قوم کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں, مثلا محمود خان یہ کھڑے ہیں, پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے, پی ٹی آئی کے یہ بڑے زبردست کارکن تھے. یوسف علی جو سوابی کے ہمارے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے, الیکشن بھی لڑے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سرخرو رہے. کراچی میں کمانڈر رضا حسین شاہ صاحب جو کراچی میں ہیں لیکن فاؤنڈنگ ممبر ہیں, کراچی کے پریزیڈنٹ بھی تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اینڈ حنان نیازی تو ابھی تازہ ریکروٹ ہیں جو اس قافلے میں شامل ہوئے. بہرحال ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس راستے پہ چلے. پھر نوید خان ہیں جو دیر سے تعلق ہے ان کا, یہ بھی اس قافلے میں نئے شامل ہوئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کی آلریڈی بہت کاوشیں ہو چکی ہیں اور اس قافلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. یہ مقصد کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, اگر مجھے کوئی رہ نہ جائے تو یاسر, ہاں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے ارسلان وردک اور محمد سہیب صاحب آج ہیں نہیں, ارسلان وردک موجود ہیں. انہوں نے جو پروفیشنلزم دکھائی ہے, جو کمٹمنٹ دکھائی ہے, 55 گھنٹے میں مینولی انہوں نے جس طریقے سے وہ آڈٹ کیا اور 100 پیج کی رپورٹ بنائی, اور آج جو پریزنٹیشن کی, یہ بہت قابل ستائش ہے. کیونکہ بڑے چیلنجنگ ٹائم سے ہم پہ بہت سارے دباؤ تھے, ایسے بھی دباؤ تھے جن کو شاید ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. جس طرح میں نے یاسر ہیں, عامر ہیں, یہ بلال ہیں, مزمل ہیں, یہ تمام لوگ ہم نے ایک قافلہ بنایا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پہلے دن سے یہی تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا ہے. یہ وہ سیاسی جماعت بنانا ہے
जो फिर बाइस से तकलीद हो बाकी जमातों के लिए। ये केस इसलिए लड़ा गया, इसमें मेरा कोई ज़ाती कोई अना किसी किस्म का कोई और मकसद नहीं था, क्योंकि हमने जब पार्टी बनाई थी तो बड़े लाड और प्यार से बनाई थी। हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इस पार्टी को बनाने में लगा दिए। वो इसलिए नहीं थे कि इमरान खान को हमने वज़ीर आज़म बनाना है, वो इसलिए नहीं थे कि फिर तमाम जो सियासी बुराइयां होती हैं वो हम अपनाएं, बल्कि हम बाकियों को भी पीछे छोड़ जाएं, इसलिए नहीं था। आप जब रोल मॉडल बनते हैं तो तब्दीली खुद ब खुद शुरू हो जाती है, खुद ब खुद माशरे में वो तब्दीली आती है। तो हमारी ये पूरी जो तहरीक है, जो तहरीक हमने शुरू की है, जो जंग हमने की है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा है कि एक सियासी जमात के अपने बानी अरकान वो इस अहद को लेकर चले कि हमने मिसाल बनना है। एक नाम लेना मैं भूल गया जो पसे पर्दा रहे हैं, सईदुल्लाह खान नियाजी, जो इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं और जो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के, वो भी हमारे साथ रहे हैं और उनकी भी जो हमें सपोर्ट रही है और जो उन्होंने हमें इंस्पायर किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो ये जो जंग थी, इसमें सबसे जो अहम किरदार अदा किया वो पाकिस्तानी मीडिया का था। जिस तरह वकालत में इन्होंने अपने नाम सुरखरू किए, मेरे नज़दीक मीडिया ने अपने आप को सुरखरू किया। मीडिया पे भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, बड़े बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन मीडिया की सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता था। क्योंकि मीडिया ने, और ख़ासकर जो प्रोफेशनल मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, चाहे वो एंकर्स हैं, उन्होंने जिस तरह प्रोफेशनली इस केस को रिपोर्ट किया, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और ये हमारी स्ट्रेंथ है कि एक वक्त था कि हमें बहुत बुरी तरह से दबाया गया, हम पे पाबंदियाँ लगी, मीडिया पे हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगवाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो सच्चे प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई। और ये इस केस में, और इंशाल्लाह मुझे पहले दिन से ये यकीन था, आज भी इंशाल्लाह मैं भरोसे से कहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तारीखी मौके को नहीं गंवाएगा। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद हैं, दलाइल उनके पास मौजूद हैं। बेखौफ और ख़तर हो के ये ना देखें कि ये सियासी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत। इस सियासी जमात की इस वक्त क्या हैसियत है, असूल और आइन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दें, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, बाकी जमातें भी खुद ब खुद इसी कटहरे से फिर गुजरना पड़ेगा। और हमें ये सुबह शाम का ये जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में क़यादत का फुकदान है, ये मसला हल हो जाएगा। जब क्रेडिबल कॉम्पिटेंट क़यादत सामने आएगी तो पाकिस्तान के माशी मसले, पाकिस्तान के सियासी मसले, पाकिस्तान की जो बुनियाद इस वक्त हमारी हिल रही है, वो इस वास्ते कि हमारी मईशत कोलैप्स कर गई है, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। और उस खिलवाड़ की वजह पिछले 3.5-4 साल की जो इक़्तिदार था, उसमें बेदर्दी से पाकिस्तान को रौंदा गया है, हमारी मईशत को तबाह किया गया है, लापरवाही की गई है, इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप आई है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई उस लीडरशिप का एहतसाब नहीं था। उसने अपने आप को एहतसाब से बारतर समझा। एहतसाब अपने घर से शुरू होता है, एहतसाब अपनी सियासी जमात से शुरू होता है। ये अगर ये प्रिंसिपल साबित हो गया और लागू हो गया, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी और इंशाल्लाह हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बन जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि सबके लिए कानून एक है, सबके लिए बराबर है, सिर्फ लागू करने की देर है। आप लागू करेंगे, नई ट्रेडिशन सेट होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत जो इस वक्त मायूसी का शिकार है, कराची में बाई इलेक्शन हुए, 8% आबादी ने वोट दिया वोटर्स लिस्ट में से। ये नाउमीदी है, हमने इस नाउमीदी को बदलना है। हमने लोगों को उम्मीद दिलाना है कि यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्कर मेरिट पे पार्टी के अंदर ऊपर आ सकते हैं, लीडरशिप रोल अपना सकते हैं और इलेक्ट भी हो सकते हैं आवाम के जोर से। ये वो तब्दीली है जिसके लिए हमने सफ़र शुरू किया था और ये सफ़र जारी है। बहुत शुक्रिया।
हूँ। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूँ, मैं तफसील से आपके सामने दोबारा दे देता हूँ। वकील साहब ने भी इसका जवाब दिया है। हमारा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना नहीं था। ये पहले दिन से मैं आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि सियासी जमातें जमहूरियत के पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फाउंडेशन होती हैं। इस पे जमहूरियत जो है सियासी जमातों पे इंसार करती है। अच्छी जमहूरियत है तो सियासी जमातें फ़ाल हैं, कानून के नीचे हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करें। अगर वो जमहूरियत रॉट करती है, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, कि पाकिस्तान की जमहूरियत मेरे नज़दीक और भी वजूहात थी, और भी इंटरफेरेंस थी, और भी बहुत सारे मामला थे, लेकिन एक बुनियादी वजह थी कि जमहूरी सियासी जमातें इदारा ना बन सकी। तो हमारा पहला मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम इस पर पाबंदी लगाएं। हमारा पहले दिन से ये मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो काली भेड़ें हैं उनको निकाला जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, फाइनेंसेस जो हैं, उसको कानून के नीचे लाया जाए। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम इसको मजबूत करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनको भरपूर अंदाज में लागू करे। नाज़रीन, अकबर एस बाबर